Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. I am from Trends High School and this is your computer science lecture number 2. I hope students all the topics covered in our previous lecture are clear to you. Today we will continue with the same chapter and explore some more topics. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक है आज का क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है पहले अगर हमें अपनी फ़ाइल सेव करनी होती थी तो हम यूएसबी, हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम इंटरनेट पर भी अपनी फ़ाइल्स को सेव कर सकते हैं। इसी को ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के ज़रिए फ़ाइल्स, सॉफ्टवेयर्स और डेटा को इस्तेमाल करना या महफूज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गूगल ड्राइव में अपनी पिक्चर्स और फाइल्स को सेव करते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की ही मिसाल है। नेक्स्ट आपको 2 टाइप्स दी गई हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो इंटरनेट के ज़रिए एक ही वक्त में बहुत से अफराद, इदारों और कंपनीज़ को फराहम की जाती है। इसे पब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होती है। ये क्लाउड किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर यानी दूसरी कंपनी की मलकियत होती है और वही इसकी देखभाल और सारे इंतज़ाम करती है। इन कंपनीज़ के पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद होते हैं जिनमें बहुत से सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग डिवाइसेस मौजूद होते हैं। इन्हीं वसाइल के ज़रिए वो सारिफिन को मुख्तलिफ क्लाउड सर्विसेज फराहम करते हैं, मसलन गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है अब हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो सिर्फ एक इदारे, कंपनी या तंजीम के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। इसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ उसी इदारे के अफराद को ही उन तक रसाई हासिल होती है। पब्लिक क्लाउड का इंतज़ाम और सारी मैनेजमेंट अमूमन इसी इदारे के अपने डेटा सेंटर्स में ही की जाती है, इसीलिए इसका डेटा पब्लिक क्लाउड की निस्बत ज़्यादा महफूज रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम अपनी फाइल्स क्लाउड पर सेव करते हैं तो इनकी हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए कुछ हिफाजती उसूल अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा को एक खुफिया शक्ल में तब्दील कर देना ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स इसे ना पढ़ सके। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप अपनी पर्सनल डायरी पर एक लॉक लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंक्रिप्शन आपके पर्सनल डेटा पर एक डिजिटल लॉक लगा देता है ताकि कोई दूसरा शख्स उसको ना पढ़ सके। असेस कंट्रोल, आपके डेटा को सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनको इजाज़त हो। इसी को असेस कंट्रोल कहते हैं, यानी हर शख्स क्लाउड में मौजूद डेटा नहीं देख सकता, सिर्फ वही सारिफिन उसे इस्तेमाल करें जिनको आपने इजाज़त दी है। इसीलिए महफूज सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं होते, बल्कि इसके साथ एक और तस्दीक भी की जाती है, जैसे पासवर्ड के साथ फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी तस्दीक होती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मॉनिटरिंग, इसका मतलब है कि क्लाउड सिस्टम पर हर वक्त नज़र रखी जाती है ताकि अगर कोई गैर मामूली या मशकूक किस्म की सरगर्मी नज़र आए तो फ़ौरन इसका पता किया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। प्राइवेसी पॉलिसीज़ एंड डेटा हैंडलिंग, क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करने से पहले इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि कंपनी आपकी मालूमात को कैसे जमा करती है, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आपका डेटा सेव होता है। क्लाउड पर सिर्फ वही डेटा स्टोर करें जिसकी आपको वाकई ज़रूरत हो। गैर ज़रूरी चीज़ें क्लाउड पर सेव करने से परहेज़ करें। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है नेटवर्क को महफूज रखना ताकि कोई गैर मालूम शख्स या हैकर इस तक ना पहुंच सके। इसके लिए फायरवॉल्स और वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जैसे हिफाजती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और डेटा पर मुसलसल नज़र रखी जाती है। जैसे गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने देता है जिनको इजाज़त होती है, बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी भी सिर्फ सेव और अप्रूव डेटा को नेटवर्क में जाने देती है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर मेथड्स, जिसमें सबसे पहले है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन।
جس کا مطلب ہے آج کل زیادہ تر موبائل اور کمپیوٹرز میں فنگر پرنٹ اور فیس ریکگنیشن پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، جن کے استعمال سے سیکیورٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور صرف وہی شخص اس ڈیوائس کو کھول سکتا ہے جس کی وہ ڈیوائس ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس سکیور بوٹ۔ سکیور بوٹ ایک ہارڈ ویئر سیکیورٹی فیچر ہے جو کمپیوٹر کے آن ہوتے ہی صرف محفوظ اور قابل اعتماد سافٹ ویئرز کو کمپیوٹر پر چلنے دیتا ہے۔ فائر وال ہارڈ ویئرز، یہ ایک ایسا حفاظتی نظام ہے جو کمپیوٹر اور نیٹ ورک کو بغیر اجازت کے کسی کو رسائی حاصل کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فائر وال ایک ایسی حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتا ہے جو نقصان دہ یا غیر ضروری انٹرنیٹ ٹریفک کو روک دیتا ہے، جیسے ملویئر وغیرہ، تاکہ آپ کا ڈیٹا سیف رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سافٹ ویئر میتھڈز کی، جس میں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے اینٹی وائرس اینڈ اینٹی ملویئر سافٹ ویئر۔ اپنے ڈیوائسز پر ایک اچھا اینٹی وائرس یا اینٹی ملویئر سافٹ ویئرس انسٹال کریں تاکہ وہ آپ کے ڈیوائس کو مسلسل اسکین کرتے رہیں اور وائرس اور دیگر خطرات سے آپ کے ڈیوائس کو محفوظ رکھا جائے۔ سیکنڈ ہے آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹس۔ اپنے موبائل فونز یا کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم اور اس میں موجود تمام ایپس کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اپڈیٹ کرنے سے آپ کی ڈیوائس زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے اور ہیکر یا وائرس کے حملے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ فائر وال سافٹ ویئرس۔ فائر وال سافٹ ویئرس آپ کی ڈیوائس میں آنے اور جانے والے تمام انٹرنیٹ ڈیٹا پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کوئی نقصان دہ یا غیر ضروری ڈیٹا موجود ہو تو اسے وہیں پر روک دیتا ہے۔ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص آپ کی ڈیوائس تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور اس طرح آپ کی اہم معلومات بھی محفوظ رہیں۔ پاسورڈ مینجمنٹ۔ اپنے ہر اکاؤنٹ پر سیپریٹ اور اسٹرانگ پاسورڈ کا استعمال کریں اور جہاں ممکن ہو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو بھی آن رکھیں تاکہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ زیادہ محفوظ ہو جائے۔ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کا مطلب ہے کسی بھی اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے 2 طریقوں سے تصدیق کرنا، مثلاً پہلے پاسورڈ لکھا جاتا ہے اور پھر فنگر پرنٹ وغیرہ سے بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این۔ وی پی این آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کو محفوظ بناتا ہے، جس سے ہیکرز کے لیے آپ کا ڈیٹا دیکھنا اور اس ڈیٹا کو چوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وی پی این آپ کی آئیڈینٹی یعنی شناخت کو بھی محفوظ رکھتا ہے، جس سے کوئی دوسرا پرسن آپ کی آن لائن ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیٹا بیک اپ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فائلز کو USB، ہارڈ ڈرائیو یا کلاؤڈ سٹوریج میں سیو کریں تاکہ اگر آپ کا موبائل یا کمپیوٹر خراب ہو جائے تو آپ کو ڈیٹا کا لاس نہ ہو، بلکہ آپ اسے دوبارہ بیک اپ کر کے حاصل کر سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے موبائل کی پکچرز گوگل ڈرائیو میں ہیں اور موبائل خراب ہو جائے تو وہ تصاویر آپ بیک اپ کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس لیکچر میں بتائے گئے تمام ٹاپکس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے ان لیکچرز کو ایک دفعہ خود بھی اچھی طرح پڑھنا ہے۔ آپ کا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔